नमस्कार सब चाषी और भाई भौणी मानक आम कोरापुट जिला नवरंगपुर जिला एवं मालकानगिरी जिलार यही चैनल टी नुआ खोल खास चाषी भाई भौणी मानक ये चैनल रे आमे आगामी 5 दिन पाणीपाग भित्तिक कृषि उपदेश आपण मान पाखे पहुँचेबू। ये चैनल टी नाम हूँ AMFU शिमिलीगुड़ा। एटा आपण प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार दिन आपण सूचना पाइबे, अपडेट हम ए। तो आपण मानक अनुरोध ये जिनसर ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ये चैनल देखंतु प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार देखिकी आपण आगामी 5 दिन चाषर से भली भाबे प्लानिंग करंतु। आसंतु जानिबा आम कोरापुट जिलार आसंता 5 दिन तारीख 14 अगस्त 2024 ठारू नहीं 18 अगस्त 2024 पर्यंत पाणीपागर पूर्वानुमान। भारत पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर आकलन अनुजाई आसंता 5 दिन मध्य साधारणतः मेघुआ पाग रहिबो। स्वल्प मात्रा वर्षा हेबार संभावना अच्छी। आसंता 5 दिन मध्य सर्वाधिक तापमात्रा 30 ରୁ 32 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वनिम्न तापमात्रा 21 ରୁ 22 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना अच्छी एवं सर्वाधिक अपेक्षिक आर्द्रता 87 ରୁ 99 शतकड़ा एवं सर्वनिम्न अपेक्षिक आर्द्रता 56 ରୁ 63 भाग रहिबार संभावना अच्छी। वर्तमान जानिबा आम नवरंगपुर जिलार आगामी 5 दिन पाणीपागर पूर्वानुमान। आसंता 5 दिन मध्य आकाश साधारणतः मेघुआ पाग रहिबो। स्वल्प मात्रा वर्षा हेबार संभावना अच्छी। सर्वाधिक तापमात्रा 31 ରୁ 32 डिग्री सेल्सियस रहिबा सहित सर्वनिम्न तापमात्रा 26 ରୁ 25 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना अच्छी एवं आम सर्वाधिक अपेक्षिक आर्द्रता 86 ରୁ 91 शतकड़ा भाग और आम अपेक्षिक सर्वनिम्न अपेक्षिक आर्द्रता 55 ରୁ 64 भाग रहिबार संभावना अच्छी। वर्तमान मालकानगिरी जिलार आगामी 5 दिन पाणीपागर पूर्वानुमान। आगामी 5 दिन साधारणतः मेघुआ संपूर्ण मेघुआ पाग देखा पाइपारती एवं स्वल्प मात्रा वर्षा हेबार संभावना अच्छी। सर्वाधिक तापमात्रा 35 ରୁ 36 डिग्री रहिबा सह सर्वनिम्न तापमात्रा 26 ରୁ 27 डिग्री रहिबार संभावना अच्छी। सर्वाधिक अपेक्षिक आर्द्रता यथाक्रमे 89 ରୁ 91 शतकड़ा एवं सर्वनिम्न अपेक्षिक आर्द्रता 58 ରୁ 67 शतकड़ा भाग रहिबार संभावना अच्छी। वर्तमान साधारण किसी उपदेश कृषक मैंने जमीन गोटे अंशर वर्षार पानी संचय करंतु एवं खरा समय यह पानी द्वारा जलसेचन करंतु। वायु अधिक आर्द्रता हेतु फसल जमी रोग और पोक अधिक देखा दे पारे, से फसल अनुजाई पाग देखि सुरक्षा व्यवस्था करंतु। आसंतु जानिबा आगामी 5 दिन पाणीपाग को लेकिन कृषिर किछि उपदेश अलग अलग फसल मान। प्रथम रहा धान रही आमर तली घेरारे तली पचा एवं महिषा रोग देखा दे पारे। तली पचा रोग दमन प्रति लिटर पानी रे 1 मिली प्रोपिकोनाजोल 25% इसी मिसाई सिंचन करंतु एवं महिषा रोग दमन प्रति लिटर पानी रे 0.4 ग्राम टेबुकानोजोल 50% प्लस ट्रिप्टोफैबिन 25% WG मिसाई परिष्कार पाग देखिए सिंचन करंतु। सीधा बुणा धान जमी रे माने आम जो डायरेक्ट बुणी डायरेक्ट सोइंग क्रॉप रे धान जमी रे घास दमन करने प्रति 16 लिटर क्षमता विशिष्ट स्प्रेयर टांकी 15 मिली बिस्पाइरिबाग सोडियम 10% इसी मिसाई धान बुणीबार 8 ରୁ 10 दिन पर किंबा घास 2 ରୁ 3 पत्र होइथिबा अवस्था सिंचन करंतु। अधिक अमलक्षम रुआ धान एकर प्रति 35 किलोग्राम DAP 4 किलोग्राम यूरिया 27 किलोग्राम पोटास सार शेष ओड कादुओ कला बेले प्रयोग करंतु। रुआ धान जमी रे घास दमन करने एकर पिछा 4 किलोग्राम बेंजोसल्फोरेन मिथाइल
0.6% ମାନେ 0.6% ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରିକ୍ ନୋଜଲ୍ 6% ସହିତ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଲି ମିଶାଇ ରବିବାର 3 ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ତଥା ପତ୍ରଖିଆ ସହବାଳୁଆ ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବୁଣିବାର 30 ଦିନ ପରେ ଏକର ପିଛା ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଜନ୍ତା ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ କହୁଛୁ, ଓ 8ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଫେରୋମେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ କହୁଛୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଫେରୋମେନ୍ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଥିବା ଲିଓରକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ମକା ଫସଲର ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପାଗରେ ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ ପୋକର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୋକ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଫଲ୍ ଆର୍ମି ୱାର୍ମ ଲାଗିଲେ ଦେଖାଦେଲେ ଫସଲରେ ଆମେ ଇମାମସିଟିନ୍ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍ 5% SG 4 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ ପତ୍ରଛଦା ପୋଡ଼ା ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଫସଲ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ ଜମିରୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିଠୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପର ଫସଲ ରହିଛି ଅଳସୀ। ଅଳସୀ ବୁଣିବାର ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଅଳସୀ ବିହନ ଉତ୍କଳ ନାଇଜର 150 ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଧାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗଳ ପଛପଟେ ବୁଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ରହିଲା ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ 21 ଦିନ ହେଲା ପରେ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି 26 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମାଣ୍ଡିଆ ତଳି 25 ଦିନ ହେଲା ପରେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2ଟି ତଳି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ତାର ଦୂରତା ରହିବ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି 26 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP, 16 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ଏବଂ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ କଲାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଅଛି ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଟେ। ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଇଗଣପଲେଇ, ତୋଟାପୁରୀ, ବମ୍ବେ ଗ୍ରୀନ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନୀଲମ, ହିମସାଗର, ଲାଙ୍ଗ୍ରା, ଦାସହରୀ, ଅମରାପଲ୍ଲୀ, ମଲ୍ଲିକା, ରତ୍ନା, ଆଲଫାନ୍ସୋ ଇତ୍ୟାଦି। ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 1 ମିଟର ଗଭୀର, 1 ମିଟର ଲମ୍ବ ଓ 1 ମିଟର ଓସାରର ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛରୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା 10 ମିଟର ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଅଦା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଘାସ ବାଛିବା ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫୋରେଟ୍, 20 କିଲୋଗ୍ରାମ DAP, 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ଏବଂ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ହଳଦୀ। ଲଗାଇବାର 45 ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି 26 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ଟନ୍ ହିସାବରେ ପତ୍ର ବା ଘାସ ଦେଇ ଛାଦୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଚିଂ କହୁଛୁ, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟେବୁକାନଜୋଲ୍ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଭେଣ୍ଡି। ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ ଗଛ ମୂଳ ସଢ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଝାଉଁଳା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 1 କିଲୋ ମଞ୍ଜିକୁ 3 ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ୍ କିମ୍ବା ଥିରାମ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ବୁଣନ୍ତୁ। ବୁଣିବା ଆଗରୁ ଏ ମଞ୍ଜି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି କରିକି ବୁଣନ୍ତୁ, ମାନକୋଜେବ୍ କିମ୍ବା ଥିରାମ୍ ସହିତ। ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 3 ମିଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫସଲ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ। ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହନିଡ୍ୟୁ, ଫୁଲ୍ ହନିଡ୍ୟୁ, CO1, CO2, ପୁଷା ଡିଲିସିୟସ୍, ପୁଷା ମେଜେଷ୍ଟିକ୍, ପୁଷା ଜିଆଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଚାରା ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 0.5 ମିଟର ଗଭୀର, 0.5 ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ 0.5 ମିଟର ଓସାରର ଗାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ଲଗାଇବାର ପୂର୍ବରୁ
ସେଥିରେ ଉପର ମାଟି ସହିତ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତର ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗଛରୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାଡ଼ିରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା 2.5 ମିଟର